Lord. Shabu-shabu. Shabuhay mo. Let's eat shabu-shabu. Shabu-shabu guys. Hot-pot pala siya, hindi siya shabu-shabu. Kim lang naman yun. Tignan natin ang kimchi ng Octoboy. Sarap. Baked sushi. May wagyu din sila dito guys. Wagyu tsaka wagyu cubes. Ito naman beef. Ayun niya ang beef sa shabu-shabu. This is grilled. Ito, magkakabundo kami kasi kaya ito sa akin, yun sa kanya. Ma. Loki. You can have this. Sarap. Chewy naman ako yun. Dapat ano lang, kalma lang. Ito naman yung wagyu cubes. No? Hindi masyado masarap yung hot pot. Pero yung grilled masarap. Thank you, love. Sa pungpul jowa. Yung sarap. Yung hinahin mo. Hindi masarap yung California map. Yung bake, medyo lang. Masarap sa kanila. Wagyu, wagyu, kimchi. Yung hot pot din masarap. Thank you, love. Bye. Ganda-gandahan. Ganda-gandahan. Sana kayo din. Bago ko na. Guys, babay lang. Merapan ako mag-edit.